क्रिटिकल एनालिसिस में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे उन टैबलेट्स का जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए यूज हो रही हैं या जिनके जरिए मेडिकल साइंस के मुताबिक कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यह है कि अवाम के अंदर फैला हुआ कोरोना के खौफ को थोड़ा सा कम किया जा सके और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसको पैनिक की सिचुएशन में जाने से बचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर। कोरोना वायरस पे बात करने से पहले हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि मेडिकल साइंस दो किस्म की टैबलेट्स, एंटीवायरल ड्रग्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के जरिए कोरोना वायरस को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस जब हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो ये सबसे पहले हमारे ह्यूमन सेल के अंदर घुसने की कोशिश करता है। फिर जब ये सेल के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये अपना एक जेनेटिक कोड सेल के अंदर रिलीज करता है। हमारे सेल के अंदर मौजूद अज्जा इस कोड को रीड करते हैं और फिर कोरोना वायरस जैसा एक और वायरस बना देते हैं। इस तरह ये वायरस हमारे पूरे जिस्म में फैल जाता है। अब जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो कोरोना के वायरस को आपके ह्यूमन सेल में स्प्रेड और मल्टीप्लाई होने से रोक देती हैं, जिसकी वजह से वायरस की क्वांटिटी हमारे जिस्म में कम हो जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम इसको बआसानी खत्म कर देता है। अब बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की। जब भी हमारे जिस्म के अंदर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के जरिए हमारे जिस्म को ट्रीट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये ही इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हमारे जिस्म के अपने टिश्यूज को खराब करने लग जाता है और उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। अब कोरोना वायरस में भी यही होता है कि इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस इतना ज्यादा हो जाता है कि जिस्म के अंदर टिश्यूज खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब इस चीज को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि वो कौन कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कि दुनिया में डॉक्टर्स कोरोना वायरस के इलाज के लिए यूज कर चुके हैं या यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजोमैक्स। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक एंटी मलेरियल ड्रग है जबकि एजोमैक्स एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्टार्ट में कोरोना वायरस के पेशेंट्स को दिया गया। इसका जो फायदा था वो ज्यादा नजर नहीं आया कोरोना वायरस के पेशेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से इसके ऊपर काम को रोक दिया गया। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक ऐसी दवाई है जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है और रेमडेसिविर कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए इतनी मुफीद साबित हुई कि अमेरिका में 1 मई 2020 को उसकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, अमेरिका की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस दवाई को अप्रूव कर दिया। ये दवाई हेपेटाइटिस सी और आरएसवी जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज हो चुकी है। इसके अलावा ये दवाई सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी यूज हो चुकी है। याद रहे कि ये दोनों बीमारियां बिल्कुल कोविड-19 जैसी बीमारियों की तरह थीं और रेमडेसिविर इनको। अब बात करते हैं फेविपिरावीर की, जिसका कमर्शियल नेम फेबीफ्लू है। इस दवाई को इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 21 जून 2020 में अप्रूव कर दिया और अपनी कंपनी ग्लेनमार्क को यह ठेका दिया कि वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें और इसकी मार्केटिंग भी करें। ये दवाई 2014 में जापान में बनाई गई थी। इसको इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जो दवाई है ये माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के साथ जो पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के, उनको ट्रीट करने के लिए यूज होती है और जो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस के पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर पे होते हैं उनके लिए ये मुफीद नहीं है। ये दवाई क्या करती है? ये दवाई एक एंटीवायरल ड्रग है और ये आपके जिस्म के अंदर वायरस को फैलने से रोकती है। ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो कि वायरस को स्प्रेड करने में या मल्टीप्लाई करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, उसको ब्रेक करती है और जिससे हमारे जो वायरस। अब बात करते हैं एक्टेमरा की। एक्टेमरा इंजेक्शन या एक्टेमरा वो दवाई है जिसको रिसेंटली पाकिस्तान की पंजाब गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर रिसर्च को अप्रूव किया कि इसको कोरोना वायरस की ट्रीट करने के लिए इस पर रिसर्च की जाए, आया ये वाकई इफेक्टिव है या नहीं। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है।
اینٹی انفلیمیٹری مطلب یہ کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جب لنگز انسان کے یا پیشنٹس کے خراب ہوتے ہیں تو یہ اینٹی انفلیمیٹری دوائی انفلیمیشن کے پروسیس کو بہت کم کرے گی، جس کی وجہ سے جو پیشنٹس کے لنگ ہیں ان کو بچایا جا سکے گا، اور آبویسلی پھر پیشنٹ جو ہے وہ 14 دن گزار لے گا اور پھر اس وائرس سے اس کو نجات ملے گی۔ تو ایکٹیمرا بھی ایک ایسی دوائی ہے، اینٹی انفلیمیٹری دوائی ہے جس کو یوز کرنے کے لیے ریسرچ کی جا رہی ہے۔ اب ہم بات کریں گے سب سے اہم دوائی کی، جو کہ ہر گھر میں اویلیبل ہے اور اس کو یوز کرنے کے لیے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک نیچرل ڈیفنس ہے ہر قسم کے بیکٹیریا اور وائرس کے لیے۔ اگر آپ کے اندر وٹامن ڈی کی مقدار بالکل نارمل ہے، پرفیکٹ ہے، تو آپ بیکٹیریا اور وائرس سے ویسے ہی بچ سکتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل ڈیفنس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک اینٹی انفلیمیٹری دوائی بھی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے جسم کے اندر اگر کرونا وائرس کی وجہ سے ایگزیجریٹڈ انفلیمیشن ہو رہی ہے تو وٹامن ڈی کی گولیاں جو ہیں وہ انسان جب اگر مسلسل لیتا رہے تو پھر وہ انفلیمیشن کے پروسیس کو بھی کم کرتی ہیں۔ تو وٹامن ڈی کی گولیاں چاہے آپ کو کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے، ڈاکٹر سے پرسکرائب کر کے ضرور کھائیں، یہ ہر قسم کے وائرس سے انسان۔ اب ہم بات کریں گے لائف سیونگ ڈرگ ڈیکسامیتھاسون کی۔ ڈیکسامیتھاسون ایک اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے۔ یہ آپ کے اندر جسم میں ہونے والے انفلیمیشن کے پروسیس کو لیول پہ لے کے آتا ہے، نارمل لیول پہ لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی کو ریلیف ملتا ہے۔ اس کو لائف سیونگ ڈرگ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ واحد ڈرگ ہے جو وینٹیلیٹرز پہ گئے ہوئے پیشنٹس کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ریسرچ ہوئی اور ریسرچ سے ہی ثابت ہوا کہ ہر 8 میں سے ایک پیشنٹ جو وینٹیلیٹر پہ جا چکا ہے اس کے لیے یہ ڈرگ جو ہے بہت مفید ہے اور اس کو سیویئر کنڈیشن سے بچا کر نارمل لیول پہ لے کے آتی ہے۔ تو ڈیکسامیتھاسون اس کو لائف سیونگ ڈرگ کہا جاتا ہے۔ یہ جو پیشنٹس آکسیجن پہ گئے ہوتے ہیں، ایک تو وینٹیلیٹر ہوتا ہے نا، ایک آکسیجن بھی دی جاتی ہے، جو پیشنٹ آکسیجن پہ گئے ہوتے ہیں ان ہر 25 میں سے ایک پیشنٹ کو یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہنسا ہے یہ تو بہت کم ہے، لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں اوور آل تو یہ بہت سارے لوگوں کی جان بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے ڈیکسامیتھاسون ماڈریٹ ٹو مائلڈ سمٹمز والے کرونا پیشنٹس کے لیے تو مفید ثابت نہیں ہوئی، لیکن جو سیویئر پیشنٹس ہیں جو کمپلیکیشنز کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ ڈرگ بہت مفید ثابت ہوئی، اس لیے اس کو لائف سیونگ ڈرگ بھی کہا جاتا ہے۔ کریٹیکل انالیسس کے ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو دوائیوں کی لسٹ ہم نے آپ کو دی ہے یہ دوائیاں مختلف ممالک میں اپروو ہو چکی ہیں، جیسا کہ ریمڈیسیویر USA میں اپروو ہوئی، فیوی پیراویر اٹلی، چائنا، اور چائنا کے بعد اب انڈیا میں بھی اپروو ہو چکی ہے، اور وٹامن ڈی کا تو سب کو پتہ ہی ہے۔ اس ویڈیو کی بیس پہ آپ اپنی دوائیوں کی خریداری بالکل مت کیجیے گا، دوائیاں ہمیشہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق کریں، اور یہ بات یاد رہے کہ کرونا وائرس کے پیشنٹس کو ان کے سمٹمز کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کو کرونا وائرس ہے تو یہ فوراً آپ نے جا کے یہ گولیاں نہیں کھانی، بلکہ ڈاکٹر سے پرسکرائب کر کے آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد پھر میں بتاتا چلوں صرف یہ تھا کہ آپ کو کرونا وائرس اور اس کے ٹیبلٹس کے متعلق انفارمیشن